Masipyat ba ni Pastor, there is now no condemnation for those who are in Christ. Amen ba? Amen. Sana inyo na masabtan. Kanang masipyat ta natin weakness. Normal lagi na sa ato. Kay tao ta. Wa may perfection diri sa kalibutan. Amen ba? Ang perfection naman sa heaven. But there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because we are now under God's favor, God's mercy, God's charity, God's grace, under the new covenant of grace. Muna ibut pasabot. Amen ba? Sana ato na masabtan. Now, unsa pa? We are not under the requirements and penalties of the law because we are now under the new covenant of grace. Unsa may ibut pasabotan na sa NLT translation, they use the word requirements that precede the word law. Ang sunod sa requirements law, walaod. Dili nato makita nga ginamin diay ni Paul, no, nabanggit na po na ako na ganina, usbon na ako kon for emphasis. Dili nato makita nga ang ginamin diay ni Paul na law is not the entire law or the entire Bible in general. Are you following? Kay ang kaning Biblia gitawag man po ni og balaod sa Ginoo. Okay, ang Bible, God's decree, God's laws. Okay, ang Book of Psalms, labi na Psalm 119, it's all about God's words. Okay? Pero ang ginamin ni Paul dili ni ang entire Bible nga dita under aning Bible. Are you following? Okay? Kay kaning Bible namo man ni nagtudlo aning grasya nga we are now under the new covenant of grace. Okay? So ang law nga ginamin dito ni Apostol Pablo, not the entire Bible, not the entire God's word, but the Mosaic law. Amen ba? Sabta nato? Ang Mosaic law, ang Ten Commandments, and the all sacrificial systems and practices under the law. Okay, mo na iyang ginamin. And that's why there is penalty, na ay punishment, na ay silot in Bisaya, because there are requirements that we must follow and obey. And once you break the law, penalty must be imposed upon you. Mo man na ang practice kaniya to. Once you break the law, once you did not follow the Ten Commandments, once you did not follow the law of Moses, di ba? Ang penalty must be imposed. Na primero, pag unang sampa nimo maging Kristiyano ka, daghan pa di masabtan. Pero later, as you grow in the Lord, makasabot ra gyapon ka. Ug mo ni ipasabot tas Ginoo karon sa simpleng pamagi. We are now under the new covenant of grace. We are not under the unsa man ato i-reviews makadjot, the death, God's curse of death. We are not under condemnation and eternal judgment to hell, kay na-bypass na. We are not under the requirements and penalties of the law. Kaya nga naman, ang kanang requirements gi-fulfill na ni Jesus a long time ago. Amen ba? Siya may nag-fulfill kay ang perfection, holiness, perfect obedience kay Kristo ray qualified ana. Amen ba? Kita dili. Kana ato na masabtan. Ug yan ang importante usbo na pud nako. Okay? Redundant ko ano kay importante kayo. Ing ana kay importante nga ang tao na ay Jesus. Amen ba? Naagi Jesus ang kinabuhi. Sana inyo na masabtan sa tanan nga mga makadungog niini. Okay? Anang kaluwasan, ginabalik-balik yun na namo. Okay? Ako sa una po, di ko kadungog og kaluwasan para walay mahayay ba? Paabot sa panahon, klaro na yun, ginabalik-balik na nako diri ang kaluwasan. Paano maluwas? Paano matog heaven? Okay? Paano makasigurado nga mahilangit jud ka? Balik-balik na nato na diri. Amen. Balik-balik og si Kristo, Jesus, walay lain. Okay? Pamaagi nga maluwas ug makaadto sa langit si Jesus ra gyud. So magsugod jud tong tanan kay Jesus. Now, ang pangutana mo ni, can you fully and perfectly follow or obey the law? Can you fully or perfectly follow the law? Of course, no? Dili sa plinastic nga tubag, of course, we cannot perfectly obey them. Amen ba? Of course, dili yun. Human as we are with sinful nature. Pasabot na tanyana. Okay? Example, kana lang daang lying. Okay, ang pagpamaka, commandment number 9, right? Sa 10 commandments. Okay, commandment number 9. Now, kinsa may wala nakapangatik, kinsa may wala nakapamakak sa ato dire. Tubag mga bakakon. Ibitaw. Joke lang, di ba? Ako, kung akong ihapon siguro, murag di na maihap. Kadaghan na, ulitawag ko sa una. Kung katulang mga mangulitawag ko mga babae sa una, nga mga atik-atik magyapon to, di ba? Akong asawa may wala ko giatik. Sabi namin. So, muna nga, lying, commandment number 9, di ba? Kana lang daw mamakap, mangati ka, kadaghan na, di ba? O, kitang mga laki, hilig na na, hilig na mangati. Karon dili na. Amen. Dili na karon. Kaya na natin Ginoo sa itong kinabuhi.
Okay? So, kung layo lang isgutan, ang 10 Commandments na basihan para maluwas, ay, impyerno ta, maghapon man ta. Di ba? Wa, kadaghan na ta na makap. Ikaduha, example, worshiping Him on the Sabbath day. Commandment number 4. Commandment number 4, okay? Remember the Sabbath day and make it holy. Sabbath means rest day. Okay? And during rest day, ginasimba nato ang Ginoo. Unya, sa tuwa din sa Pilipinas, ang rest day nato din, ang Sabbath day nato, Sunday. Ang pangutana, kapila naman ka naka-absent sa pagsimba during Sabbath day. During Sunday, kapila na ka naka-absent. O, di ba? O, ako'y mga panahon na kanang maka-absenta. Now, paminaw mayo, take note on this. Unsaon na lang kung ang basihan sa atong kaluwasan, sa atong pag-ampo, sa atong pagsimba, sa atong pag-alagad, sa kapasayloan, sa atong sala, ug uban pang mga spiritual nga mga butang including growth and intimacy sa Ginoo, mao ang balaod or 10 commandments. Unsaon na lang? Maluwas ka ta? Yes or no? Makaduol ka ta sa presensya sa Ginoo? Makasimba ka ta with confidence before Him? Kung balaod ang isgutan, nakapamangkak man ka, nakapangatik man ka, naka-absent man ka sa simbahan, nga, muduol pa ka sa Ginoo, makaduol ka ka, makasimba ka sa Ginoo. Of course, dili, makaalagad ka ta sa nga, dunay peace and assurance sa Ginoo. Yes or no? Mapasaylo ka ta sa itong mga sala, masuod, maklose ka nato ang Ginoo. Nakapamangkak man ka, naka-absent man ta during sa Sabbath day. Nya, kung napay katong commandment number 1 o sa 3 nga nakasentro sa Ginoo nga dapat wala tay laing Dios, siya ra gyud. Nya nausahay mabisi bita sa atong mga gadgets, mabisi ta sa atong mga cellphones, busy ta sa internet, nya usay di na ta maka-pray, di na ta makabasa Bible. Unsa ray na, mura naman ang Dios gyapon. Kaya ang Dios mangod anything or anything that can get our attention away from the Lord mo na Dios. Ya wa ta na kuan diay sukat. Wata na expose sa mga butang nga na wala ta sa passing ato atensyon na layo sa Ginoo na yung mga times, di ba? So sao na lang kung 10 commandments mo'y basihan, wala gyud. Di gyud ta kabarog sa tubangan sa Ginoo. Amen ba? Sana ato ana masabtan. Di gyud ta makaadto og langit. Amen. Dili gyud. So sana ato ana masabtan. But thank God because of His grace and love. Thank God through Jesus, we are now under God's charity, God's favor and mercy. So tanan na akong gimension ganiha nga dili nato mabuhat o ma-experience gikan sa Ginoo before nga believers pa ta o wala pa tay Kristo sa atong mga kinabuhi karon, no, ato nang gi-enjoy karon. Amen ba? Palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Na nato ang kaluwasan, amen ba? Gi-enjoy na nato ang pagduol sa Ginoo, amen? Ang pag-ampo, ang pagsimba, ang pag-alagad, ang kapasayloan sa atong mga sala, ang pagsuod sa Ginoo, o labaw sa tanan, ang atong assurance of our finality in heaven. Amen ba? Palapakan nato ang Ginoo. Ato nang gina-enjoy karon. Because of Jesus and because we are now under, unsa man, under the new covenant of grace, God's mercy, God's favor. Hallelujah! Because of the finished work of Christ. Sana atuan na nang masabtan. And that's the big difference between under the law and grace. Under the law, everything is required. Oh, you see that? Everything is required. Everything is demanded. Follow this and follow that, or else you will be punished. You will be cursed. You will be condemned. But under grace, under God's unmerited favor and mercy through Christ, listen to this. Everything, all is supplied. All is supplied. All are freely given. Hallelujah. Amen ba? Diba? Ang kaluwasan, ang kapasayloan, ang pagkamatarong, ang pagkabalaan, freely given. Pinagi kay Jesus under the new covenant of grace. Pero yeah, and that's grace. Amen ba? Sana ato na masabtan. Today, because we are now under the new covenant of grace, we receive more. We receive, number 1, spiritual inheritance or spiritual nga mga pamana. And it is not just passing and giving of the land in material possessions or ari-arian from one generation to another, but also to earthly and heavenly gifts and blessings that God of grace has already given to us as His children in Christ Jesus. Amen ba? Muna ang spiritual inheritance. Hallelujah! O ako na nang ginabanggit sa inyo kanunay nga ang pinaka-the best na pamana nga ato ang nadawat gikan sa Ginoo, mga ato ang assurance of our finality in heaven. Amen ba?
Kanang nahilangit, mahilangit na ta. Ana ato anang masabtan. Okay? Ato na lang, gihatag na lang sa tuwa, ato na lang i-enjoy, ato na lang i-experience ang mga spiritual inheritance. Okay? Spiritual gifts and blessings nga gihatag sa tuwa sa atong Diyos nga gracious and loving. Hallelujah. Okay? Kunya, sad to say, daghan blind about ani. Daghan wala kayo kasabutan ni ba? Kaya lagi wala kayo gi-emphasize sa pulpit. Kaya ang na-emphasize balaod niya kung mao'y basihan sa kaluwasan, sigurado may impyerno yung tatanan. Na daghan man kayo nga usahay, katong nagdako ko, nagtubo ko nga Kristiyano, daghan ko mga madungog usahay nga mga messages, mga wali nga puros balaod ang emphasis. Kunya unang usahay murag mangliit ta. Muubos atong pagtanaw sa atong kaugalingon, nga murag wa natay paglaom ani, wa natay paglaom balik sa presensya sa Ginoo kay condemn man ta. Di ba? Balaod gud. Ug mo salamat tas Ginoo. Okay? Sa grasyas Ginoo kay ato nang ginisgutan dinhi. Amen ba? Inatudlo na sa tuwa. Ug salamat ta credit to the Holy Spirit because He's our best teacher. Amen ba? Holy Spirit. Thank you, Lord. Holy Spirit. Ana ato na masabtan. Romans chapter 8 verse 17. Since we are His children, oh, you see that? Children na ta, mga anak na tas Ginoo. Romans 8:17. We will possess the blessings He keeps for His people. Oh, you see that? And we will also possess with Christ, what God has kept for Him. And for we share Christ's suffering, we will also share His glory. Sa Good News Translation na siya. Now, sa ESV translation, mo po nang gisulti. And if we are children, then we are heirs of God and fellow heirs with Christ. So we are co-heirs. Okay? Tagapagmana, uban kay Kristo, kauban ni Kristo. So tagapagmana ka, amen ba? Tagapagmana ka sa mga spiritual blessings sa giandam sa Ginoo alang kanato, amen ba? So kung tagapagmana ka, ayaw sige paubos sa imong kagalingon, ayaw pag murag isipan nga murag wa kay pulos, wa kay silbi, wala kay kapusalanan diri sa kalibutan. Kay ngano man tagapagmana dahi ka. Balag wa tay mana nga gikan sa atong ginikanan. Di ba? Pero mga spiritual nga mapamana na ata. Amen ba? Hallelujah. There are three things, no? There are three things in this passage sa Romans chapter 8 verse 17. Ato lang i-expose kay importante. As children of God, number one, as children of God in Christ, we become co-heirs with Christ. Tagapagmana nata. Ibig sabihin, we have the same standing and privilege with Jesus as co-heirs or tagapagmana or manununod in Cebuano. Second, as children of God, we also share the same suffering with Jesus. No wonder, dili ta exempted. Ako na lang nabanggit yung ganina sa tong prayer time, dili ta exempted sa mga pagsulay, dili sa kalibutan. Ug mo na reality. Okay? And we have to share the same suffering with Jesus man. The good things is that kauban nato ang Dios adunay natay paglaom beyond our sufferings. Amen ba? Uban man nato ang Ginoo. Amen. Nya kun naman mga pagsulay diri naman po na sa kalibutan kay lagi wa mo may perfection diri naman sa heaven. Amen. So sana ato na masabtan. Number 3, okay, important thing in this passage, as children of God, although we may share the same suffering with Jesus here on earth, the good news is that we also share the same glory, same himaya with Jesus in heaven also. In other translations, we will be glorified and honored like Jesus. And although mamatay man ta physically, we have full rights and access to the kingdom of God. Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah! And you see that? May suffering, pero himayaon mapunta. I-glorify mapunta uban kay Kristo dito sa langit. And we have full rights and access to the kingdom of God. Hallelujah! Nya kining ato ang lawas, listen carefully, kining atong lawas nga corruptible, meaning mortal, magkasakit, dili perfect. Parehaso na ni, muna po pasabot sa glorification. We will be glorified. Parehaso na ni atong lawas, ilisan sa Ginoo incorruptible body. Parehaso na sa lawas ni Kristo nga glorified, perfected body designed sa heaven. Amen ba? Hallelujah! Huwag muna ang saan sa Ginoo nga, although we may share the same suffering with Jesus here on earth, we also share the same glory with Jesus in heaven. Amen ba? Nga, sa ubang translation, same glorified body. Okay, kanang himayahon ka, no? Kunya apil na diya ang i-glorified, i-perfected imong lawas dito sa langit. Uban kay Kristo, parihas kay Kristo. Amen ba? Hallelujah. So you try to imagine kanya itong lawas, ilisan o katong lawas nga pares kay Jesus. Perfected, glorified. Oh, you see that?
Pero dili sa in other translation, in other explanation of the word co-heirs, okay? Ako lang yung klaruhon kaning word na co-heirs nga tagapag translation, all of what Jesus has become ours too. Oh. Okay? Tanan nga na kay Kristo, tanan nga kung unsay naa sa iya, ato apod mo na co-heirs with Jesus. Amen ba? Spiritually. Okay? Become ours too. So, meaning, His full rights and access to the kingdom as Son of God is ours too. Amen ba? Hallelujah. His holiness, His right standing, and righteousness before the Father is ours too. Amen ba? Amen. Hallelujah. Romans chapter 10 verse 4, for Christ has already accomplished, done na, the purpose which the law has given. As a result, all who believe in Jesus, nagtuo na yun. Okay? Kay believe man with past tense, with ed. So nagtuo na yun mo kay Kristo. Amen? Hallelujah. So tanan nagtuo kay those who believe in Jesus are made right with God. You see that? Sa ubang translations, you become the righteousness of God in Christ Jesus. Amen ba? So di ta matarong kaniya to, pero karong gipakamatarong katungod kay Kristo. Amen ba? Hallelujah. Kung unsay nasa iya, all of what Jesus has is ours too. Hallelujah. So we are made right. So meaning, natama o nabalik ang atong sitwasyon o katayuan sa Ginoo. Natanggal na ang gap, lamat between us and God. Napasaylo ta sa atong mga sala. Ug labaw sa tanan, nabalik atong relasyon nga naputol sa Dios. Amen ba? Hallelujah. Mo na mga spiritual inheritance that we receive. Unsa pa? His identity as Son is ours too. Amen ba? Ug mo na itong gi-series, di ba? Nag-series ta since December until today. I hope nag-grow ta aning aspituwa sa atong Christian life o nasabta nato sa simpleng pamaagi unsa atong identity in Christ Jesus. Amen ba? Hallelujah. Unsa pa? His peace, for He is the Prince of Peace. His forgiveness, His security is ours too. Amen ba? Hallelujah. His eternal life, His place in heaven is ours too. Kana nga privilege. Amen ba? In heaven, nasa lugar dito, unang naputay lugar. Amen ba? And no wonder, so John chapter 14, when He ascended to heaven, I will prepare a place for you there. That's our identity. Hallelujah. His authority over the devil and his works is ours too. Natay otoridad. Remember, Luke 10:19? Now we have authority that He has given us to trample snakes and scorpions and to rebuke all the works of the enemies. Natay authority. So the authority of Jesus is ours too. Of course, with Christ spiritually. Okay? Although na po tayo experience, of course, spiritual siya, pero maka-experience po tayo sa ito ang earthly nga pagkinabuhi. Kaya paras anang iyang authority, ato nang gamiton, di ta ma-defeated sa yawa. Paras anang iyang kalinaw, ato pong ikinabuhi, literally, mas inata sa kalibutan, nata diri sa earth, magkaroon niya po tayo kalinaw, di ba? Pero ang ginabot, pasabot din nga, kanang bitaw, we have to be like Christ. We will be glorified with Christ. We are co-heirs with Christ. Spiritual. Amen. Sana ito na masabtan. Now, question. Pangutana. Kapit na kumuhuman. Last two question na lang. Are we going to abolish the law and will not follow it because we are now under the new covenant of grace? Sa ito ba? No. Of course, dili nato i-abolish. Of course, ato pong sundon. Amen ba? Sunod. Guidelines for living man nato na as followers of Jesus. Okay? Because we want to set an example to follow, especially in front of our children. Ala, di ba? Labi lang nasa itong mga anak, alam mong mamakap ta. Di mo, mahimong bakako na itong mga anak, sundog sa ato. So, of course, atong i-follow. But by grace, with grace. Pero when it comes to salvation, sa atong identity as God's children, dili na mo ibasihan. Amen ba? When it comes sa atong pagduol sa presensya sa Ginoo, when it comes sa atong pag-ampo, sa atong pagdayeg, sa atong pagsimba, sa atong pag-alaga, dili na mo'y basihan. Amen ba? Grasya mo'y basihan. Sana atuan ang masabtan. Okay? Now, last na pangutana before I close. Should we continue to live like the unbelievers, doing what they want regardless of the consequences, and make the covenant of grace a license to sin? Yes or no? No. Of course, no. It's a big no. Okay? Dili ibig sabihin nga under na ta sa new covenant of grace, magpatuyang na punta sa tong mga ginabuhat, magpatuyang na sa tong gibati nga murag unbelievers paghapon ta. Mga believers naman ta karon. Gitagaan naman ta, we are new creation, gitagaan naman ta new nature sa Ginoo na anang balang Espiritu Santo, of course dili na. In Romans chapter 6 verse 6 to 14 no, giklaro na dito.
Okay? Nga ang ato ang old sinful selves were crucified already. So kung gilansaw na, namatay na po na dito sa cross uban kay Kristo. Amen ba? O sa dihang nabanhaw ta, nabanhaw po ang bagong kinabuhi nato. Mo na yung meaning sa baptism. With Christ, so that sin might lose its power in our lives. So powerless na ang sala ha. Ato na at sana ato anang ikinabuhi nga powerless na ang sala sa atong kinabuhi. Disumpay, we are no longer slaves to sin. Verse 7, for when we died with Christ, we were set free from the power or bondage of sin. Mao ganing dili nata magkinabuhi nga murag baboy nga maglunang gyapon sa lapok sa pagpakasala. Nganuman kay nasabtan na nato na we are new creation in Christ Jesus. Lesson number 1 nato, we are new creation. We are made entirely new. Nya ang Holy Spirit nga nag-indwell sa tuwa na yung mga bunga. Amen ba? Kung muna dapat mag-manifest. So sana ato anang nasabtan. Pero last Sunday akong ibanggit sa inyo ha, ako nang nasulti nga, pero kung natay makita sa atong kinabuhi nga dili tama, atong itama. Amen. Kung natay makita sa atong kinabuhi nga kinahanglan pag-uhon, atong baguhon. Amen. Okay? Di mapun mo nga, wala, di ko magbago, di mapun mo. Okay? Change life man ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo man na iyang kabubuton sa atong kinabuhi. So kung natay, okay? Para sa Ginoo o para sa atong kalinaw, para sa atong kalipay. Amen ba? Sana ato anang masabtan. Okay? And since we died with Christ, we know we will also live with Him. We are certain of this because Christ was raised from the dead. O mo nang ganing kung wala na ba daw si Jesus, useless ning tanan natong gibuhat karon kani tanan natong ginapangbuhat useless ni. But we thank God because nabanhaw si Jesus. Sana ato anang masabtan. So, magpadayon ba tas pagpakasala tungod kay nanata under the new covenant of grace? Of course, no. Amen ba? But we do everything with grace and by grace. Amen ba? I request everyone to please rise. As we bow down our heads, as we close our eyes, let's come to the Lord in prayer. Pasalamat ha. Ikaw mismo diha sa imong gitindugan karon personally. Pasalamati ang Ginoo sa imong mga natunan. Pasalamati ang Ginoo sa assurance nga gihatag kanimo. And remember this, we are now under the new covenant of grace, under God's favor, God's mercy. So lakwi na isuon. Lakwi na. God in heaven, Lord God Almighty, we praise you, Lord, we thank you for your grace, for your mercy, for your favor, Lord God, that you have shown, you have showered upon us through Jesus, our Lord and Savior. Salamat kay Ginoong Diyos. And Lord, nabago among perspective, na-boost up among confidence, na-boost up among spiritual life simply because mawala na ng feeling na condemn me, mawala na ng pagbati nga makasipit na may gamay, murag na impyerno na dayon me. Dili namin mo anak, Ginoo, mawagtang na lang ang klase sa mga paghunahuna sa amo ang hunahuna o kasing-kasing. Thank you, Lord. Na-relieve mi ana, na-deliver mi ana ang klase sa paghunahuna. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, tungkol kay ikaw mong best teacher, Ginoo, Holy Spirit. Thank you, Lord. Tabangi kami, nga amo nang may kinabuhi. We are now under your new covenant of grace because of Jesus. Hallelujah. Kung tabangi po may Ginoong Diyos, nga amo nang ma-share sa uban. Aron ma-deliver po sila sa mga pananaw, nga dili tama, dili mao. Ma-deliver sila sa feeling condemned, feeling cursed, na makapag-ubos sa among kaugalingon, makapa-inferior ka na mo. Samot Panginoon, may ka-defeated Christian, Ginoong Diyos. Every time we live under the law, under sin, under the consciousness of sin. But Lord, thank you because under the new covenant of grace, under your grace, Lord God, everything is supplied. All is supplied and freely given. Hallelujah. And we become the righteousness of you, Lord God, in Christ. We become holy. We can stand up before your presence, Lord God. We receive spiritual inheritance. We receive eternal life. We receive assurance of our finality in heaven. Hallelujah. Because of your grace through Jesus. Thank you, Lord. We praise you. We thank you. In the name of Jesus. And all the people will say, Amen o Amen. Kanang kusog nga palakpak para sa Ginoo. Hallelujah. Please be seated.